السلام عليكم، وان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبصحتكم وهانيين ومتهنين يا ربي. اليوم راح نقدم لكم واحد الوصفه، هي في الاصل فرنسيه بصح هايله وبنينه. هذه الوصفه يسموها ماشي كيكه، سي غاتو. Gâteau غاتو يعني جبلي. de Savoie. سافوا. Voilà, Savoie c'est une région. وي Savoie c'est les Alpes, c'est la montagne, voilà. وي يعني بالعربيه يعني Gâteau de là-bas. غاتو جبلي، يعني تطلع وحدها يعني عاليه. Salam alaikum à tout le monde. Ce soir une petite recette de gâteau de Savoie. Donc c'est notre recette, hein. Voilà, on va pas, nous on le fait comme ça. Donc voilà, pour ce faire, donc du coup. عندي في المكونات عندي البلا هذا وي. ندير له Le papier. البابي تاع الزبده بعد تعود تطلع، يعني تطلع نورمال هيك عارفين كيما قلت لكم كاطو جبلي يعني تطلع. Voilà, donc au préalable on a beurré, on a mis du papier cuisson et ensuite on a beurré le plat. سي با يعني بلي يجي مربع ولا تقدري تعوضيه Le بلا plat rond, oui. Le rond. مدور وي. Ouais. Donc nous on a choisi ce genre de plat. Après vous pouvez le faire dans un plat rond. وعندي المايزينا 75 غرام Donc مايزينا، voilà, donc 75 grammes de maïzena, وعندي 150 تاع السكر، 150 grammes de sucre, وعندي وحده فاني وحده خماره un sachet de levure chimique, un sachet فاني، de sucre vanillé, وعندي 6 تاع البيض، 6 œufs, وعندي 75 تاع الفرينه. 75 grammes de farine. ودك راح ندير الصفر وحده والبياض وحده. Voilà. يعني الجون. Oui, oui. Donc là, on va séparer le blanc des jaunes d'œufs ou les jaunes du blanc d'œufs. On va mettre d'une part le blanc et d'autre part le jaune. C'est parti. Voilà, tout simplement. Voilà. On met le jaune à part, le blanc à part. بعد ما كسرت البيض درت الاصفر وحده والابيض وحده، دوك راح نخدم الاصفر. Voilà, donc on a séparé les jaunes des blancs. Maintenant, on va travailler les jaunes. صافي دوك ندير السكر. Donc on a rajouté le sucre. وندير السكر غلاسي. On va rajouter le sucre vanillé. وراح نخدم البيض هذا الاصفر يعني 8 مينيت، لازم تولي لي البيض كريمه. Voilà. Voilà, donc la pâte est bien onctueuse, bien souple. Maintenant, on rajoute. من بعد ما ضربت البيض لازم يولي لك الكريمه، يعني تضربيه 8 مينيت. Voilà, il faut bien la travailler pendant 8 minutes. Hein. حتى يولي لك C'est ça qui fera le moelleux du gâteau. وي يولي لك صفار البيض والسكر يولي لك كريمه. دوك واش راح نزيد؟ راح نزيد 75 تاع Maïzena. Farine. Farine, pardon. الفارين. 75 grammes de farine, mais on la tamise. Voilà. On la tamise comme ça. ونروح نعاود ندربها ونزيد Le maïzena. المايزينا، ندرب الفرينه Ah ونزيد oui, d'accord. المايزينا. Donc là, on va mélanger la farine avec la pâte.
دوكي راح نزيد 75 تاع maïzena. المايزينا. On va rajouter le maïzena. C'est pareil, c'est le même système, on va le tamiser. Voilà, on va tamiser le maïzena. Voilà. Alors la maïzena, c'est pas évident parce que ça colle, hein. C'est pire que la farine. Donc, bien mettre le tout. Voilà. ونزيد عليها وحده تاع الخميره. On va mettre la levure chimique. Voilà. Et on va battre. كنعاود نضرب ونعاود نرجع لكم كيما ندرب الفرينه. Et on bat le tout. شوفوا لاباط بعد ما ضربتها تولي لي على شكل كريمه يعني. Donc voilà, la pâte est terminée. Maintenant, on va s'attaquer au blanc d'œuf. دوكي راح نضرب البيض الابيض. وي وندير عليه شويه ملح باش تطلع لي شويه برك ماشي بزاف. Donc un petit peu de sel. Et on va battre en fait les blancs pour qu'ils deviennent blancs. صافي شوفوا دوكي يعني ضربت البيض بيضته يعني ضربته كي الثلج يعني كي تهزيه مش راح يطيح لك. Voilà. هكذا. Voilà. Donc, les blancs d'œufs sont remontés. Et donc, pour bien voir que c'est... vous renversez. Si ça coule pas, c'est que c'est bon. دوكي راح Maintenant, on va faire le mélange. وي. On rajoute les blancs d'œufs. Et on remue. Voilà. On remue. دوكي راح نكمل ندير البيض Voilà. البيض. On mélange doucement le blanc d'œuf avec la pâte. Voilà. يعني ندخل ورمي. البيض في الصفار. Voilà. دوك كي نكمل في بياض البيض لازم ندخلو قعيتين في الصفار يعني ما يبان ليش قعيتين. Voilà. On mélange pour bien que ça soit homogène, pour bien que tout se mélange bien. انا راح نكمل ونوريكم. شوفوا بعد ما خلطت الابيض كله مع الاصفر يعني ما يخليش كاع يبان لي الابيض. دوك كملت راني حنديرو في البلا. شوف. Voilà. Donc la pâte est bien homogène. Délicate, homogène. Voilà. دوك راح نديرو في البلا. Maintenant, on va rajouter dans le plat à gâteau. Et on a mis le four à préchauffer à 180 degrés pour environ 45 minutes de cuisson. Voilà. Donc voilà, on va le mettre au four pour 45 minutes. دوك نديرها في الفور ومن بعد 3 quarts d'heure. وي 45 دقيقة Ouais. نوريها لكم في صحن التقديم. Voilà. شوفوا الريغاتو بعد ما خرجته من الفور
يعني جاتني واحد الكاطو ماشي كيك هذا كاطو يعني كيما يقولوا له سافو يعني كاطو بالعربيه جبلي. Voilà, oui, oh, ça fait Savoie, ça veut dire moelleux. Ouais. Ça veut dire moelleux, vraiment moelleux, quoi. Ouais. Ça fait comme الاسفنج. Ça fait comme ça. Voilà, comme, voilà, vraiment, vraiment très bon. وما فيه لا زيت لا زبده بصح عنده واحد البنه ما نقول لكمش يهبل تاع قهوه حليب Ah, ما نقول لكمش voilà. يعني هايل يعني ساهل ما فيش مكونات بزاف. Voilà. Et puis il faut pas beaucoup d'ingrédients, hein. Des œufs, de la farine, du sucre. Ouais. En gros, voilà. وكما عودتكم نقول لكم شهيه طيبه وشهيتكم في الجنه والسلام عليكم. Voilà, donc le gâteau de Savoie, à notre façon, parce qu'il y a beaucoup de façons de le faire, hein. Donc ça, c'était notre façon. Voilà, donc ça se mange avec le café, avec le café, في قولي حليب. ou voilà, ou le café au lait, avec, pardon, un 4 heures, ça suffit, quoi. Donc voilà, très moelleux, Très bon. voilà, vraiment très très moelleux, hein. Super bon. Donc voilà, on espère que cette recette de gâteau vous a plu. Facile à faire, simple, pas très cher. Donc voilà. Sur ce, on vous souhaite un bon appétit. Donc évidemment, on va pas manger le gâteau nous ce soir, hein. Voilà. Donc on vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée, un bon appétit, enfin tout le bonheur du monde. Voilà. Et surtout, surtout en cette période, protégez-vous. À bientôt, Inch'Allah.